ଆଉ ସିଫନିୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଆଉ କୁଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିଫନିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କେତେବେଳେ ହେଲା? ଅମରିୟଙ୍କ ପୌତ୍ର ଗଦଲିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ସମୟରେ। ସିଫନିୟର ବାପାର ନାଁ ହଉଛି କୁଶୀ। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଯୋସିୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଫନିୟ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଆଉ ଅମକା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ଏଲିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସିଫନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ ବା କହିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ସବୁ କଥାକୁ ଖୋଲି କହିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେ କହିବ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ହିଜକିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛୁ ନାଥନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ, ଜିସାଏ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଲା। ନାଥନ ଯେତେବେଳେ म्यूट कर दौन, सबे म्यूट कर टिके चेक कर दौन, तो म्यूट कर दौन। जेतेबेले परमेश्वर कौनसी व्यक्ति को, कौनसी गोष्ठी को, कौनसी जाति को किसी कथा कहिबारी मते चाहती, सेतेबेले से गोष्ठीर समस्त लोकों को गोटे विषय से कहती नहीं। काहाकू कहती? तांकर भविष्यत वक्ता को कहती, जी परमेश्वर भविष्यतवाणी को प्रचार करे बा परमेश्वर तांकर हृदयर कथा को भविष्यत वक्ता को जनाते। वाक्य गोटे जगह लिखा जाए, परमेश्वर आपना हृदयर आपना चिंता कर विषय आउ तांकर लोक मान को न जणाइबा जाए से किछि कार्य करती नहीं। निश्चय से जनाती, न जणाइबा जाए से किछि कार्य करती नहीं। को जगार गोटे अच्छी मोर मन पड़ू ना, मु आसंता काली निश्चय ताहा कहिबी। आउ जेहेतु मु बाइबल स्टडी मध्य करि पारि नथिली, आने देखू जे परमेश्वर सब विषय जहाँ भी पृथ्वी रे करती बा जहाँ भी पृथ्वी रे आउ विभिन्न गोष्ठी बा तांकर लोक मान को किछि आउ कौन बोले कहबी किछि सेमान को अनुयोग करती बा संशोधित करती बा प्रेम करती, से समस्त विषय तांकर भविष्यत वक्ता मानक माध्यम रे कही करती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ ए जगारे सिफनियंक निकट को परमेश्वर गोटे वाक्य कहले, आउ ताहा सुखकर वाक्य नह, ता आनंदर वाक्य नह, लोक माने शुणी जे आनंदित हेबे ताहा नह, ताहा एक दुखर वाक्य अटे। से कौन कहले? 2 पद लिखा जाए, सदाप्रभु कहती, आमे भूमि रु समग्र वस्तु निशेष रूपे संहार करवा।
केतेटा लिस्ट वाक्य रे लिखा जाए कहा कहा को से संहार करेंगे कहा कहा को से नष्ट करदेवे लिस्ट लिखा जाए आउ तार कारण कौन पाई से ही लोक मान को बा से भूमि को से संहार करिवे से समस्त विषय आमे माने देखी पारिबा ताहा मध्य अछि दुईटी वाक्य रे दुईटी विषय लिखा जाए गोटे विषय होछि आउ व्यक्ति मानकु भूमि को पशु मानकु परमेश्वर संहार करबा को जाउछंती आ कौन पाई संहार करबा को जाउछंती ताहा मध्य द्वितीय रे लिखा जाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे अध्ययन करबा प्रथम या देखिला दुई पदरे भूमि रु समग्र वस्तु निशेष रूपे संहार करेंगे भूमि रु जदि आमनकर खेतरे आमनकर बिलरे किछि चाष हेब ना काहारी खेतरे जदि किछि चाष हेब ना ताहले आमे कोन खाइबा समग्र वस्तु भूमि रु समग्र वस्तु निशेष रूपे संहार करिबा प्रथम विषय द्वितीय विषय होछि आमे मनुष्य और पशुगण को संहार करिबा एबे मनुष्य मान को मध्य से संहार करिवे पशु मान को मध्य संहार करिवे आमे आकाशर पक्षीगण को समुद्रर मत्स्यगण को और दुष्टगण सहित विघ्न सकल संहार करिबा आउ आमे भूमिर मनुष्य को उच्छिन्न करिबा यह सदाप्रभु कहते एक भयंकर वाक्य सिफनियों निकट में उपस्थित होछि भयंकर एक वाक्य जो वाक्य शुणी लोक माने थरहर हो जो वाक्य शुणी किणान थरहर हो परमेश्वर लोक माने मध्य थरहर हो जगार लिखा जाए से समस्त को पशु पक्षी आउ भूमिर सबु वस्तु पुणी आकाशर सबु पक्षीगण आउ दुष्टगण सहित विघ्न सकल संहार करिवे आउ मनुष्य को मध्य से उच्छिन्न करिवे मनुष्य को मध्य उच्छिन्न करिवे मोर प्रिय माने किए एटा कहउछंती परमेश्वर कौन सी व्यक्ति नुह जे तार सहित जाई आमे किछि समझौता करिबा ये ना ये परिकर ना स्वयं परमेश्वर से ए समस्त कथा कहते पुणी 4 पद लिखा जाए आमे जिहुदार विरुद्ध रे और जेरूशलेम निवासी सकलर विरुद्ध रे आपना हस्त विस्तार करिबा आमे एही स्थान बाल अवशिष्टांश को और जाजक गण सहित पुरोहित मानकर नाम आउ जो माने छात पर अर्थात विभिन्न विषय को जो माने पूजा करती सत्य परमेश्वर को जो माने पूजा करू नांती सत्य परमेश्वर आराधना करू नांती से मान को कौन करिवे आउ से विनष्ट करने को उच्छिन्न करने को से जाऊँच उच्छिन्न करने को जाऊँच कहा को विशेष कर लिखा जाए 6 पदरे जो माने सदा प्रभु पश्चात गमन विमुख होती सदा प्रभुंकर पछे पछे जाउथिले आउ कौनसी कारण बसत आउ सदा प्रभुंकर पछे पछे जीवार छाड़ी देले से मानकु मध्य से कौन करिवे उच्छिन्न करिवे आउ पुणी जो माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करी नाहंती खोजी नाहंती जीवित परमेश्वर किए बोले सत्य प्रभु किए किए पृथ्वी को सृष्टि कले किए मते निर्माण करी अछंती किए उद्धार करता खोजी नथिबार व्यक्ति मध्य से दिन उच्छिन्न किए बा
ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯଦି ଅଲଗା କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ କାହା କାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ବୋଲି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ନିଦ ହଜିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଉଅଛୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳାଉଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜୁନୁ, ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କରୁନୁ, ଆଉ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯିଏ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବସିବ, ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ଯଦିଓ ଏଟା ଶେଷ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ସେ ସଙ୍କଟର ଦିନ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦିନର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ତଥାପି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବା, ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନା। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରି କରେ, କେତେ ଦଫା ତା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ ହେବ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଚୋରି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ଭୟ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଚୋରି କରିନାହିଁ ସେ ତ ଚୋରି କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଭୟ କରିବ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି, କୁହେ ନାହିଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଗତରେ ହଜି ଯାଉଛୁ, ମଜି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବିବେକ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଆଗକୁ ବହୁତ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ 6 ପଦରେ ଦେଖିଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ,
से समस्त को परमेश्वर कौन करेंगे गोटे तांकर दिन आसूचे समय आसू से विचार करेंगे आउ से समस्त को उच्छिन्न करेंगे से मान निमंते पृथ्वी रे कौनसी खाद्य नथिबो कौनसी पशु पक्षी मध्य पृथ्वी रे नथिबे समस्ते उजाड़ हो समस्त को से नष्ट करदे मनीष निमंते केवल मनीष निमंते आमे मन रखिबा मनीषर भूल सकाशे पृथ्वी मध्य अभिशप्त होईची आउ जीशुंकर आसीबार समय ठारू जो माने प्रभु जीशु को ग्रहण कला विश्वास कला तांकर रक्तरे धौत हैला से माने से अभिशप्त मुक्त हेले नहिले समस्ते मुक्ति पाई नाहांती सेथिपाई जीशु को आवश्यक सेथिपाई प्रत्येक जीशुंकर निकटवर्ती हबार आवश्यक रही कारण मुक्ति तांको ठारे अछि सब प्रकार मुक्ति तांको ठारे अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तोड़ पद मान करी लेखा जाए 8 पद पढ़िबांते जाए पुणी सदाप्रभुଙ୍କର से यज्ञ दिन आमे अधिपति गण को राजपुत्र गण को विदेशी वस्त्र वस्त्रानिस्त समस्त को दंड देवा मोर प्रिय माने लेखा जाए विदेशी वस्त्र रे वस्त्रानित समस्त को दंड देवा विदेशी वस्त्र कौन आमे देखु समस्ते पूरा मॉडर्न जुगरे अछंती आ कहू अछंती मॉडर्न जुगरे एटा सब चले किसी असुविधा नहीं किंतु परमेश्वर का वाक्य स्पष्ट लिखा जाए जो माने विदेशी वस्त्र वस्त्रान्वित से माने दंड पाइबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चौकाठ डेई करी जाती जो माने आपण मानकर कर्तार गृह दैरात्म्य प्रवंचन परिपूर्ण करती से समस्त को आमे सही दिन दंड देवा अर्थात आपणा प्रभुर आपणा कर्तार अधीनस्थ न होई कर्ता उपरे मध्य जड़े जुलुम करुवार व्यक्ति को परमेश्वर दंड देवे बोली कहते पुणी सदाप्रभु कहती से दिन मत्स्य द्वार ठारू क्रंदनर शब्द और द्वितीय विभाग ठारू हाहाकार शब्द और उपपर्वत गणरू महाभंगर शब्द शुणा आ गोटे पद मु देखुली एटा सब दंड अटे समस्त को विनाश करने निमंते आउ परमेश्वर जाऊ अछंती कौ माने को विनाश करिवे जो माने से मुक्ति पाई नांती आज पर्यंत देखंतु जो माने आज पर्यंत मुक्ति पाई नांती पृथ्वी गोटे दिन ध्वंस हेबाको जाउसी अग्नि द्वारा ध्वंस हेब संपूर्ण विनष्ट हेब पशु पक्षी मनुष्य समस्ते नष्ट होइजिवे आउ जो माने मुक्ति पाई अछंती जीशुंकर द्वारा से माने ही केवल रक्षा पाइबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया से माने ही केवल रक्षा पाइबे आज हुए तो अनेक आलोचना चली पारे ए जगह लिखा है से गोटे विषय हाँ 12 पदर लिखा जाए पढ़ी चाहूनी समय हो गला मल उपरे सुस्थिर हो जो माने बसी अछंती अर्थात असुचिता उपरे असुचिता को नहीं देखंतु एटा बहुत बड़ प्रकाशन सब ए भितर रही कि समय नहीं आम निकटरे असुचि भितरे जो माने रही आराम रे अछंती आउ कहू अछंती मने मने कहती सदाप्रभु मंगल करिवे नाई के बा अमंगल करिवे नाई अनेक लोक से प्रकार अछंती घर प्रिय माने चतुर्दिगरे अछंती कहती आमे निजे कर्म करिबा कर्मर फल पाइबा आमे परिश्रम न कले कि आमान को खाइबा को देबो ऊपर पड़िबो जे खाइबो ए प्रकार कहती परिश्रम करवा मंद नुह किंतु ए जगह लिखा जाए सदाप्रभु मंगल करेंगे ना कि अमंगल भी करेंगे ना बोले निश्चिंत असुचितार बास करुवार लोक माने से दिन दंड भोग करेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ से मानकर संपत्ति सब लुटित हेब से माने गृह निर्माण करेंगे किंतु गृह रे बास करि पारिबे ना से मैंने द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत करेंगे मात्र तहिरु द्राक्षा रस पान करेंगे ना अर्थात से परिश्रम संपूर्ण भाव में नष्ट हो परिश्रम वृथा हो
ସେହି ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ, ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଲେଶର ଦିନ, ଉଜାଡ଼ ଓ ସର୍ବନାଶର ଦିନ, ଅନ୍ଧକାର ଘୋର ତିମିର ଦିନ, ମେଘ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ। ସେଇଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନ? କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନଟେ। କାହାର ଦିନ? ପରମେଶ୍ୱର, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ପୁରା ହେବ। ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ, କାହାରି କଥା ସେଦିନ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସେଦିନ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ ତାହା। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ତାହା ହେବ ସେଇଦିନ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ସେଇଦିନ ମହା ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ରର ଶେଷାଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଢଳାଯିବ। ମଳ ବେଲେ ଝାଡ଼ା ବ୍ୟାଗି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସକେ ଢଳାଯିବା। ତାର ଅର୍ଥ କାଣା? କାଲିକି ପରଦିନ ମନିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖେ ହେଇଛି ଗାଁରେ ନା, ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖେ। ଆଉ ସେଠାନେ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠାନେ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍। ଆରୁ ମାଂସ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯାଇଛି। ରକ୍ତ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ। ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇছে ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୁଟେଇ କରି ହେଲେ କେନେ ଇଏ କରିବେ। ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ ହେଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଢଳାଯିବ। ଧୂଳି ମିଶି ଯାଉଛେ, ଧୂଳି ଯେନ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଥିସି। ଏବେ ବି ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧର ଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ଆଉ କେହି କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ବାକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଜଣଙ୍କର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମେ ସୁନା କିଣୁଛୁ, ମନ୍ଦ ନେଇ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା ବି ଆମକେ କାଣା କରି ରକ୍ଷା କରି ନେଇପାରେ ସେଦିନ। ଏତ୍କି ନେ ଆର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇ ଛାଡ଼। ଏତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଦେଇକରି ଚାକିରି କରିଦେଉଛନ୍, ଲାଇନ୍ ଦେଇକରି କାହାକେ ଜେଲ୍ରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍, ଲାଇନ୍ ଦେଇକରି କାହାକେ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସୁନା କି ଟଙ୍କା କି ଆଉ ରୂପା କି ହୀରା କାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଭୟଙ୍କର ଦିନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦିନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦିନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଆଯାଇଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡର ସହଭାଗୀ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ 6 ପଦରେ, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି,
आमान निमंते प्रभु ये सुजोग देइछन्ति आमे जदि आज उणा पड़ीछु परमेश्वर सानिध्यरू ताहले एबी मध्य आमे परमेश्वर सानिध्य को फेरी आसु आमे जदि ए जाए प्रभु को उद्धार कथा भाव ग्रहण करेनु ताहले एबे सुजोग अछि आमे प्रभु जीशु को उद्धार कथा भाव ग्रहण करी समस्त पापरू आमे मुक्ति पाओ आउ ए भयंकर दिनरू आमे रक्षा पाइबा आउ जो माने प्रभु जीशु को ग्रहण करथिबे प्रभु जीशु जो स्वर्ग रे असंते आमान को मध्य से स्थान रे से सुखमय स्थान रे आमान को रखिबे आमे से दिन विनष्ट हेबा नाही आमे रक्षा पाइबा तो बात्य तर हम समस्त आशीर्वाद अनुग्रह करतो आउ मध्य रे बाबू से प्रार्थना